1000 بار بشویم دہنز مشک و گلاب. یا رسول اللہ 1000 بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیدبیست. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر. توجہ چاہوں گا. واہ 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 واہ. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر. نقطہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ تھا شرک کا. واہ واہ. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ تھا شرک کا. کفر پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، شعراء اہل سنت، زندہ باد، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی مرغوب صاحب قبلہ، زندہ باد، شاعر ہندوستان حضرت جناب منظر نیپالی صاحب قبلہ، زندہ باد. علماء اہل سنت. حضرات دیکھیے کہ بعد دیگر شعراء کرام خطبہ کرام کی ممبر نور پر آمد ہو رہی ہے، اور آپ لوگ بالکل ذمہ داری کے ساتھ جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائیں، تاکہ جلسے کے اندر جو خوبصورتی ہونی چاہیے وہ مکمل طور پہ آپ کی نظر میں سامنے ہو. لہذا سارے لوگ میرے بھائی بیٹھ جائیں، سب اپنے لوگ ہیں، جلسہ کو اپنے ہاتھ سے کامیاب کرانا ہے. حضرات، ہمارے محترم جناب حضرت علامہ مولانا الحاج عمران اشرفی صاحب، انہوں نے ہمیں فردن موضوع بانٹ دیے ہیں، اور ہمارے لیے خاص کر انہوں نے کہا ہے کہ عظمت والدین، اور کسی کو زکوٰۃ پر، کسی کو حضور خواجہ غریب نواز پر. انہوں نے بہت ہی جو جلسہ کا مشن ہونا چاہیے، جو جلسہ کا طریقہ ہونا چاہیے، اسی مشن اور طریقہ کو لے کر انہوں نے موضوع کو بانٹ دیا ہے. انشاءاللہ میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا عظمت والدین کے تعلق سے. تو میں شعر کیا پڑھ رہا تھا؟ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ تھا شرک کا. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ تھا شرک کا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین نکلی دل سیماب سے. صورت تسکین نکلی دل سیماب سے. ایک کلی پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. ایک کلی پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے. امت ختم رسول کا پاس با کہنے لگے. کیا کہنے؟ واہ، زندہ باد، زندہ امت باد. ختم رسول کا پاس با کہنے لگے. حضرات، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے. اے ماں، کو ڈانٹ نہیں سکتے آپ لوگ. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے. اے ماں، غوث پاک کی ماں کی طرح تو بھی تلاوت قرآن کرنا. اے ماں، غوث پاک کی ماں کی طرح تو بھی تلاوت قرآن کرنا. تیرا پیٹ کا ہر بچہ حافظ قرآن ہوگا. اے واہ واہ واہ، تیرا زندہ باد. پیٹ کا ہر بچہ حافظ قرآن ہوگا. حضرات، اب غور کیجئے کہ آج ہم بھسیا کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جلسہ منعقد کیے ہیں، اور اہل بستی سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ سبھی حضرات، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج میں آسمان سے برسنے والے بارش سے کہوں گا
बारिश, ये क्या नाइंसाफी है, कहीं थोड़ा, कहीं अधूरा, कहीं पूरा। तो बारिश कहेगी मुझ में बरसने की कोई कमी नहीं, मैंने जो बारिश बरसा है बराबर बरसा है, चारों तरफ बराबर पानी डाला है, ये लेने वाले की कमी है। जिन्होंने जितना दामन फैलाया उसको उतना ही मिला। एक छोटा गड्ढा था, थोड़ा पानी मिला, बड़ा पोखर था, ज्यादा पानी मिला, बड़ा समंदर था, पूरा पानी मिला। ये तो लेने वाले की बात है, जितना दामन फैलाओगे इतना ही ख्वाजा गरीब नवाज का फैज लेकर जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अशरफ नगर भसिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज के कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज पूरी दुनिया के अंदर अगर मेरे ख्वाजा का डंका बज रहा है तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा मोहतरमा उम्मुल वरा, जो अल मारूफ माहे नूर, जो गौसे पाक की चचेरी बहन, या उनके दुआओं का असर, जैसे कि रसूल पाक फरमाते हैं अद्वाओ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम। अरे तुम्हारे माँ बाप की दुआ, तुम्हारे माँ बाप की दुआ का हक तुम पर ऐसा ही होता है जिस तरह मेरी दुआ का हक मेरी उम्मत पर होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक फरमाते हैं मेरी दुआ का हक जैसे मेरी उम्मत पर है, वैसे तुम्हारे माँ बाप की दुआ का हक तुम पर पड़ता है। आज मुझे कह लेने दीजिए मेरे मोहतरम, अल्लाहु अकबर। रसूल पाक फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिहा। कहां जन्नत ढूंढने जा रहे हो? जन्नत तुम्हारे घर में है, घर में, मां के कदमों में जन्नत। दूरो दराज में जाने वालों, जन्नत को इधर उधर ढूंढने वालों, मां के कदमों का बोसा लो, तुम जन्नती बन जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत तो मां के कदमों के नीचे है। हजरात मुझे कह लेने दीजिए, मां सिर्फ बच्चे को जन्म देने वाली औरत का नाम मां नहीं है। अरे मां तो उस हस्ती का नाम जो 9 महीने अपने पेट में रखकर जज़ा की शक्ल में अपना खून पिलाकर बच्चे को परवान चढ़ाने वाली औरत का नाम मां है। 2 साल 2.5 साल जज़ा की शक्ल में, दूध की शक्ल में खून पिलाने वाली औरत का नाम मां है। आज हम मां के एहतराम को भूल गए, आज हम मां की इज्जत को भूल गए। अल्लाहु अकबर। अरे मां की दुआ लेना, कभी बददुआ मत लेना। जैसे कि रसूल पाक की हदीस मैंने सुनाई, रसूल पाक फरमाते हैं मेरी दुआ तुम्हारे हक में जैसी है वैसी तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में है। तो रसूल पाक की दुआ, अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया टल जाए मगर रसूल पाक की दुआ टल नहीं सकती है। तो रसूल पाक फरमाते हैं जैसे मेरी दुआ टल नहीं सकती है वैसे तुम्हारे माँ बाप की दुआ टल नहीं सकती है। आज हम परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अल्लाह ने मुझे मेरे घर में अता की है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, फला तकुल्लहुमा उफ़िन, 15वें पारे की आयत, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को न झिड़को न डांटो, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप को ऐसी बात कहो कि तुम्हारी बात से माँ बाप का दिल ठंडा हो जाए, माँ बाप का दिल ठंडा हो जाए। और रसूल पाक की हदीस मैंने पढ़ी, जन्नतो तहता अक़दामिहा, कि जन्नत
माँ के कदमों के नीचे है। हजरात मोहतरम, आज आप खुद देखिए, हमारे बुजुर्गाने दीन आज चमक रहे हैं, अपनी माँ की दुआओं का असर लेकर चमक रहे हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अल्लाह अकबर, अपनी माँ की दुआ के असर से आप इतने बड़े वली कामिल बने। माँ नमाज के लिए लोटा उठाती है, आपकी उम्र 4 वर्ष से है, अम्मी जान क्या होगा? बेटा नमाज पढ़ूंगी। अम्मी जान मैं भी नमाज पढ़ूंगा। बेटा ठीक है पढ़ो। अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शक्कर की पुड़िया अता फरमाएगा। वो है माँ, वो है माँ जिनकी दुआओं के असर, जिनकी दुआ में वो असर है, वो ताकत है। अगर माँ दिल से दुआ कर दे तो हमारे लिए दुनिया भी जन्नत है, आखिरत भी जन्नत है। अम्मी जान मैं भी नमाज पढ़ूंगा। आप नमाज के लिए खड़े हो गए, चुपके से माँ पीछे गई, मुसल्ला के नीचे मिठाई की पुड़िया रखती, एक के बाद दिगर पढ़ते रहे, मिठाई की पुड़िया रखती गई। अल मुख्तसर, जब आप जंगल के तरफ चले गए, वक्त असर हो चुका और जब अजान हो गई, माँ ने देखा मेरा फरीद यहां मौजूद नहीं है, कहां चला गया? अल्लाह अकबर। अजान की आवाज आ चुकी, अजान हो चुकी है। मेरा फरीद अगर जंगल के तरफ घूमने गया है, बागीचा के तरफ घूमने गया है, खेतों खलियान के तरफ घूमने गया है, अगर वहां उन्होंने नमाज पढ़ा और शक्कर की पुड़िया का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरा भरम खुल जाएगा। हजरत तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। अगर आप भी खामोश रहे तो फिर बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। हजरत, जो ही आप जंगल पहुंचे, असर की अजान हुई, आपने फरमाया साथियों सब बंदी कर लो, वक्त असर हो चुका, अजान हो चुकी, सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे। साथियों ने कहा है फरीद नमाज पढ़ने से क्या होगा? तो आपने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला शक्कर की पुड़िया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, शक्कर की पुड़िया अता फरमाएगा। अब माँ घर में है, आप जंगल में हैं, साथियों को लेकर नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उधर माँ ने देखा मेरा फरीद खेतों के तरफ गया है, अगर वहां उन्होंने नमाज शुरू कर दी और शक्कर की पुड़िया का इंतजाम न हुआ तो फिर मेरा भरम खुल जाएगा। अल्लाह अकबर। आप अपने साथियों को लेकर खड़े हो गए नमाज के लिए। आप नमाज के लिए खड़े हो गए और सारे साथी मिठाई की पुड़िया की लालच में सबके सब खड़े हो गए। इधर नमाज हो रही है, घर के अंदर माँ की दुआ हो रही है। मौला मेरा भरम रखना, मौला मेरी लाज रखना। जब तक मेरा फरीद मेरे पास था, शक्कर की पुड़िया देखकर मैंने नमाज की शुरुआत कराई थी। आज मेरा फरीद जंगलों बायाबान की तरफ गया हुआ है और वक्त असर हो चुका है। अगर वहां शक्कर की पुड़िया का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरा भरम खुल जाएगा। मौला करम करना। माँ की दुआ, अल्लाह अकबर, माँ की दुआ बारगाह खुदावंद कुद्दूस में पहुंचती है। रब का इरशाद होता है फरिश्तों जाओ जन्नत से शक्कर की पुड़िया ले जाओ। मेरा फरीद असर की नमाज के लिए तमाम साथियों को लेकर खड़ा, जाओ सबके जय नमाज के नीचे एक एक शक्कर की पुड़िया रख दो।
اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر عصر کی نماز ہو رہی ہے، ادھر عصر کی نماز ہو رہی ہے، اور فرشتے جنت سے شکر کی پڑیا لا کر سب کی جائے نماز کے نیچے رکھ رہے. جب سارے ساتھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کہا فرید آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شکر کی پڑیا ملے گی، کہاں ہے؟ تو فرید نے کہا تھا اے میرے ساتھیوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصلا اٹھاؤ شکر کی پڑیا موجود ملے گی. سبوں نے اپنا مصلا اٹھایا، سب کے مصلا کے نیچے شکر کی پڑیا موجود ہے. وہ ہوتی ہے ماں جن کی دعاؤں کے برکت سے بیٹا ولی کامل ہوتا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کو ان کی عزت نہیں کر پاتے. مجھے کہہ لینے دیجئے، ارے ماں اگر دل سے دعا نکل گئی، دل سے دعا نکل گئی تو ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے. رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا امو کا. تم پر سب سے بڑا حق تمہاری ماں کا ہے. دوسرے مرتبے پہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ رسول پاک نے فرمایا امو کا، پھر تمہاری ماں کا. تیسرا اتفاق پڑا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ رسول پاک نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں کا. جب 3 مرتبے میں صحابی رسول نے پوچھا تو رسول پاک نے جواب دیا تمہاری ماں کا تم پر سب سے بڑا حق ہے. جب چوتھے مرتبے میں پوچھا پھر کس کا تو چوتھے مرتبے میں رسول پاک نے فرمایا ابو کا، پھر تیرے باپ کا. پتا چلا ماں سراپا جنت اور باپ اس جنت کا دروازہ. حضرات ہم اپنی اولاد کو کتنی محنت کتنی مشقت سے پروان چڑھاتے ہیں. آج اگر وہ اولاد ہماری بگڑی ہوئی نظر آئے تو اس اولاد کی کمی نہیں، پہلے میری کمی ہے. کیوں؟ جس گھر کا گارجن بگڑا ہوا ہوگا وہ اس کا پورا گھر بگڑا ہوا ہوگا. گارجن اگر اپنے آپ کو سدھار لے، جو ہی نماز کا وقت آ جائے، اذان کی آواز آ جائے، سارا کام چھوڑ کر وہ گارجن مصلی لے کر نماز کی تیاری کرے، مسجد میں جانا شروع کر دے، اس کے دیکھتے ہوئے اس کی گھر والی بھی نمازی ہو جائے گی، اس کے بچے بھی نمازی ہو جائیں گے. لیکن آج سب سے بڑی کمی ہماری ہے. اگر ہم سدھر جائے میرا پورا گھر سدھر جائے. ارے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں رسول پاک کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں سنن و نوافل نمازیں نہ ہوں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہی گھر شیطانی گھر بن جاتا ہے. مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، کمائی بہت ہو رہی ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی ہے. میں کہنا چاہوں گا برکت کہاں سے ہوگی، کس طرح سے برکت ہوگی؟ جس گھر میں اللہ رسول کا ذکر نہ ہو وہ گھر شیطان کا گھر بن جاتا ہے. تمہاری ساری کمائی وہ شیطان ڈکار جاتا ہے. اسی بنا پر ہم پریشان ہیں. نعرہ تکبیر، ہمیں چاہیے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اس چیز پر قائم رہیں. رسول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں ماں کے تعلق سے. حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے. مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ توجہ کیجئے گا. مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ بارگاہ خداوند قدوس سے آواز آئی موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی فلاں قصاب ہوگا. قصاب کسائی، گائے بھینس کاٹنے والا کسائی قصاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، اللہ اکبر، یہ قصاب، یہ کسائی
आखिर इनका अमल क्या है, इनका कार्य खैर क्या है, आखिर वजह क्या है कि जिस बिना पर ये कस्साब जन्नती भी है और जन्नत में एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी भी है। आखिर वजह क्या है, क्या खासियत के अंदर। चले वो कस्साब को ढूंढते ढूंढते पता चला फला मार्केट में है। आए वहां, देखा कि कस्साब गोश्त काट रहा है बेच रहा है, गोश्त काट रहा है बेच रहा है। उनके पीछे हुए आप, आगे आगे कस्साब चल रहा है, पीछे पीछे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। उनके घर तक पहुंचे, सिर्फ ये देखना आपने चाहा इनका अमल क्या है, जिस अमल की बुनियाद पर यह कस्साब जन्नती भी और मूसा अलैहिस्सलाम का साथी भी। इसी अमल की तलाश में वो चले, पहुंचे घर। अल्लाह अकबर, कस्साब ने अपना छुरी वगैरह हथियार वगैरह रखा, घर के अंदर कस्साब गया और जाने के बाद रोटी पकाई, सालन पकाया और उस रोटी और सालन को एक प्लेट में सजा कर फिर दूसरे कोठे के अंदर गया कस्साब। मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे के झरोके से देखते रहे और अपने दिल की दरवाजे के झरोके से देखते रहे और ये सोचते रहे इस कस्साब का अमल मुझे देखना है। क्या देखते हैं, वो कसाई रोटी का निवाला तोड़ा और अपने मुंह में रखा, उसको अच्छी तरह से चबाया। जब वो बिल्कुल मोम हो गया निवाला, फिर मुंह से निकाला, फिर मां के मुंह में डाला। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए अमल, एक मां, अरे मां तो वो है कि मोहब्बत की निगाह से अगर मां के चेहरे का दीदार करे तो हमें हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। मां का चेहरा वो चेहरा है। हजरत मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अमल देखा, मुंह से निवाला निकाला, मां के मुंह में डाला। मां ने पेट भरकर रोटी और सालन मां ने खा ली। खाने के बाद वही हाथ उठाती है और बेटा कस्साब, मां के हाथ को धो दिया, मां के चेहरे को धोया, मां के बालों में तेल डाला, कंघा किया। जब मां इत्मीनान की सांस ले ली तो बारगाह खुदावंद कुद्दूस में हाथ उठाती है, अर्ज करती है, मौला मेरे पास कोई हुस्नो जमाल नहीं जिसका वास्ता मैं बनाऊं, मौला मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं जिसका वास्ता बनाऊं, मौला मेरे पास कोई जोदो तकवा नहीं जिसका वास्ता बनाऊं। ये सफेद बाल है मौला, ये सफेद बाल की तू लाज रख ले मौला। और ये मेरा बेटा जो इन्होंने मेरी खिदमत की है, इस खिदमत के बदले में उसका मकाम जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइख अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अशरफ नगर भसिया, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब किबला, यहाँ का खामोश मजमा। हजरात मोहतरम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वाकई मां अगर अपने आते हैं दिल की गहराई से औलाद के लिए दुआ कर दे तो वो औलाद, अल्लाह अकबर, दुनिया में भी सुर्ख रूह है, मरने के बाद भी सुर्ख रूह है। आज हम अपनी मां की खिदमत को फरामोश कर जाते हैं। कुरान ने कहा, फला तकुल लहुमा उफ़िन, अपने माँ बाप को उफ तक न, उफ यानी बहुत ही कम दर्जा की बोली उफ, लफ्ज़ उफ न कहो। 15वें पारे की आयत, वला तनहरहुमा, उन दोनों को मत डांटो, वरना जितने किए हुए नेकी है ना सब के सब बेकार हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे।
अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला अपने हबीब के सदके हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, कुछ भी हो जाए, माँ अगर बाहयात हैं, माँ अगर बाहयात हैं तो रसूल पाक फरमाते हैं वो बहुत बड़ा कम नसीब है, वो शख्स बहुत बड़ा कम नसीब जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाले और खिदमत ना करे, और खिदमत ना करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो बहुत बड़ा बदनसीब है। माँ और बाप, माँ तो सरापा जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो हजरात मोहतरम, आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के कॉन्फ्रेंस में आए हैं। अल्लाह अकबर, झमाझम रहमतों की बारिश हो रही है। ये हम हैं, आप हैं, जितना बड़ा दामन फैलाइएगा उसको उतना ही मिलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कितना बड़ा दामन फैलाया, उसको कितना बड़ा मिला। हजरत उमर फारूक इतना बड़ा दामन फैलाया, अदालत का डंका आज भी बज रहा है, कयामत तक बजता रहेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने इतना बड़ा दामन फैलाया कि सदाकत का डंका आज भी बज रहा है, कयामत तक बजता रहेगा। हजरत उस्मान गनी, अल्लाह अकबर, ज़ुहद सका का डंका ऐसा बजाया, इतना बड़ा दामन फैलाया, आज भी उनका चर्चा है, कयामत तक चर्चा होता रहेगा। तो मेरे मोहतरम, हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा और हुजूर की हदीस, अल्लाह तबारक व तआला के अमल के, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद अगर तुम पर कोई बड़ा हक पड़ता है तो माँ बाप का हक तुम पर बड़ा हक पड़ता है। माँ बाप का हक, तुम अपने माँ बाप को किसी हाल में फरामोश न करें। दुनिया में जब तक हम जिए, माँ बाप के ताबे जिए, माँ बाप के ताबे रहकर जिए, उनकी खिदमत करके जिए, ताकि हम दुनिया से जाएं तो माँ बाप की खिदमत का परचम लहराते हुए जाएं, ताकि माँ बाप के सदके हमें दुनिया में भी हमारी कामयाबी हो, आखिरत में भी हमारी कामयाबी हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।